Danas nastavljamo tamo gde smo prošloga puta stali. Na početku ćemo napraviti kratak rezime eksperimenta sa 2 proreza, a zatim ćemo preći na tumačenje višeg nivoa. U prvom slučaju imali smo ispaljivanje fotona kroz jedan otvor. On je ostavio usmereni trag, kako je i moglo da se očekuje, dakle zaključak je ponašao se kao materijalna čestica. Zatim smo drugi prorez otvorili, prvi smo zatvorili, imali smo takođe usmereni trag, pravolinijski, koliko naravno difrakciona senka dozvoljava, i zaključili smo da i dalje foton zapravo materijalna čestica. U trećem slučaju otvorili smo oba proreza i dobili smo interferencijsku sliku. Dakle, fotoni se ponašaju kao talas verovatnoće. Kada su na prepreci otvorena oba otvora i kada nisu postavljeni detektori, to je bitno napomenuti, to jest brojači čestica, elektron ispada kao da se nalazi na 2 mesta istovremeno, prolazeći kroz 2 otvora istovremeno. Četvrti slučaj, ponovo su otvorena oba proreza, međutim ovoga puta, da bi se izbjegla mogućnost eventualnog sudaranja, fotoni se emituju jedan po jedan, jedan za drugim. Naravno, opet imamo interferencijsku sliku. I u ovom slučaju, naravno, treba zaključiti kada detektori nisu postavljeni pored proreza, mi ćemo dobiti interferencijsku sliku, a pogrešno ćemo tumačiti kao da je elektron prošao kroz oba proreza istovremeno. U petom slučaju otvorena su oba proreza, ali je detektor uključen samo iznad jednog proreza. Šta se dešava? Kroz drugi otvor, iako se ne kontroliše detektorom, foton takođe prolazi kao čestica. U šestom slučaju, da vas podsjetim, otvorena su oba proreza i uključeni detektori su postavljeni pored oba proreza. Rezultat je bio, naravno, očekivani zbir tragova prvog i drugog proreza. On kao da shvati da mu pravimo zasedu i u tom slučaju uvek prolazi samo kroz jedan, ili levo ili desno otvor, što je normalno naravno za materijalnu česticu. I zato nema interferencijske slike na detektorskoj ploči. Šta je zaključak? Da je elektron lukav i oštroman i da zavitlava. Kad god ga posmatramo, on se pravi fin, kad ne gledamo, onda kako elektron zna kada treba da postane čestica, a kada talas? On kao da zna da ga iza prepreke čekaju detektori. Očigledno ispada da detektori nekako izazivaju, da kažem, promenu rezultata. Ne treba da vas podsjetim da sa stanovišta Newtonove korpuskularne teorije ovo nije moguće, da se jedan komadić materije stvori na 2 mesta istovremeno. Budući da je elektron kao čestica koja ima masu, mora da ima tačno određene koordinate, impuls i energiju u makom trenutku vremena. Ali sa stajališta talasne teorije nije moguće precizno odrediti njegov položaj i momentum. Ispada kao da on zaista prolazi kroz oba proreza i vrši sudaranje sa samim sobom. Ako je on čestica, to ne bi mogao. Sedmi slučaj je oba proreza su otvorena, ali detektori su isključeni. Projektuje se opet jedan po jedan foton. Rezultat? Interferenca. Kada proveravamo kuda je foton prošao, sve je logično. A kada ne proveravamo, nastupa magija. Dotle smo stigli. Sad, sledeći korak nauke. Nauka uzvraća udarac. Novo lukavstvo naučnika da proniknu, da kažemo, ovu magiju inteligentnih čestica sastojao se u tome da otvore oba proreza i uključe detektore, naravno, ali ne proveravaju rezultate merenja. Ponovo se projektuje, naravno, jedan po jedan foton. Šta je rezultat? Interferenca. Samo čas. Šta će se desiti ako odlučimo da ne gledamo rezultate detektora, ali sutradan, nakon eksperimenta, ipak se predomislimo i pogledamo ih?
Šta ćemo naći kao rezultat? Ti i dalje veruješ da se kvantni svet može nadmudriti. Naravno da će rezultat biti čestični trag. Aha, razumem. Iako ne proveravamo šta je detektor zabeležio, elektroni za svaki slučaj prave česticu jer znaju da mi, ako poželimo, možemo da pogledamo rezultate detektora. Tako je. Interferencijsku sliku stvaraju samo kada nema mogućnosti da proverimo rezultate, jer ih, na primjer, izbrišemo pre nego ih neko pogleda. Dakle, sistem ne dozvoljava da upadne u paradoks. Zaključak. Eksperiment sa 2 proreza pokazuje da nije stvar u posmatraču ili aparatu merenja, već u spoznaji podataka koji su izmereni. Dakle, kad posjedujete određenu informaciju, znači da je stvorena realna čestica. Talasnu funkciju ne obara namera svesti, niti proces merenja, nego informacija. To je ključno. Namera samo modifikuje buduće potencijalne mogućnosti. Nauka želi da stvarnost vidi kao objektivnu, da svako ko izvede eksperiment pod istim uslovima može naravno dobiti iste rezultate, ali to je naivno razmišljanje. Ono što naučnici nisu dobro razumeli je da talasno kretanje zapravo realno ne postoji. Mi stičemo takav utisak jer zatičemo njihovu posljedicu, dakle trag talasnog kretanja. Ali se oni zapravo nikada nisu aktualizovali, jer ne mogu da se aktualizuju u realnom vremenu i prostoru. Zašto? Zato što su oni samo pretpostavka. Pojasnit ćemo primjerom. Kroz prozor vidimo čoveka kako izlazi iz kuće na sneg i zatim mi odemo u drugu sobu, do, na primjer, kuhinje, da popijemo piće. Posle nekog vremena, dvogledom ga kroz prozor vidimo na vrhu brda, pored automobila. Na osnovu tragova, točkova u snegu, zaključit ćemo da je ušao u auto i odvezao se na vrh brda. Međutim, ako ga u drugom slučaju vidimo na vrhu brda pored helikoptera i utvrdimo da u snegu nema tragova od točkova automobila ili koraka, zaključit ćemo da se dovezao helikopterom. Ono što nikako nismo videli, ali smo sa sigurnošću pretpostavili, je da je dok smo otišli po piće do kuhinje, čovek morao da se odveze ili automobilom, kad su tragovi u snegu vidljivi, ili helikopterom kada tragova u snegu nema. Jel' tako? Dakle, kada čoveka posmatrate celim putem, on vozi auto do vrha brda. Ali ako ga ne gledate tokom puta, jer odete do kuhinje po piće, pa se vratite i zateknete ga na brdu sa helikopterom, bez tragova točkova u snegu, je li tako? Bez ikakvih tragova, neminovno ćete zaključiti da je preleteo, jer to je jedina logična mogućnost, je li tako? Šta se zapravo stvarno desilo? Čovek je izašao iz kuće i pojavio se na vrhu brda. Sve između je naša ekstrapolacija, naša potreba da nam realnost bude logično koherentna u skladu sa poznatim zakonima fizike. Da rezimiramo. Naučnici su načinili kardinalnu grešku u tumačenju. Oni su razumeli da se pojedinačna čestica, elektron, zaista nalazi u kvantnoj linearnoj superpoziciji, što će reći na 2 mesta istovremeno, sve do trenutka dok svesni posmatrač ne obavi merenje i ne izvrši kolaps talasne funkcije. To nije tačno. Zato što mi na osnovu tragova, koji su definitivno talasne prirode, smatramo da je prethodilo talasno kretanje. Tu je greška. Nije prethodilo nikakvo talasno kretanje, nego nas rezultat koji dobijamo observacijom navodi na zaključak da je moralo da prethodi talasno kretanje, jer polazimo od zakona linearne kauzalnosti.
to talasno kretanje se nikada nije dogodilo. To je još jedna ogromna zabluda tumačenja ovog eksperimenta. Mi nismo vidjeli pilota kako je doletao helikopterom, ali smo to zaključili na osnovu posljedica koje smo zatekli. Tragova u snegu od točkova nema i helikopter je pored njega. Zapravo, mi smo stvorili hipotetički model. Nadam se da sam bio jasan. John Wheeler je 78. godine predložio jedan napredni misaoni eksperiment sa duplim prorezom pod nazivom kvantni brisač odloženog izbora, koji tada nije bilo moguće praktično izvesti, ali nedavno su uspješno uspjeli da izvedu sa podeljenim laserskim zrakom. U ovom eksperimentu su u detektorima beležili, naravno, kroz koji otvor elektroni prolaze. Ali redosled je ključan. Eksperiment je završen. Dakle, rezultati su dobijeni. Ali nisu gledali rezultate brojača ni na difrakcionoj ploči, niti su gledali šta su dobili na detektorskoj ploči. Potom, najpre su izbrisali rezultate sa difrakcione ploče. Pa su potom pogledali šta se nalazi, to jest kakav trag su fotoni ostavili na detektorskoj ploči. Razumete li kako su hteli da doskoče fotonima? Iskoristili su mogućnost da odluče da li hoće ili neće da izbrišu rezultate brojača nakon što fotoni već udare u detektorsku ploču. I naravno ostave trag. To jest nakon što foton odluči da li će biti čestica ili talas. Posle on nema nazad. On se već odlučio. Ali da li su mu doskočili? Šta mislite? Šta su zatekli na detektorskoj ploči? Pojavila se interferencijska slika. Bez obzira što odluku o brisanju informacija sa detektora u tom trenutku, dakle u trenutku nastanka te slike, naučnici još uvijek nisu doneli. Razumete? Dakle, kuća će biti napravljena pre nego što sam odlučio da li ću kupiti materijal za nju. Odluka da se izbriše informacija sa detektora stvara interferencijsku sliku. Iako je ta slika na ploči već bila formirana pre naše odluke da se izbrišu informacije sa detektora. Neki od vas znaju šta to znači. Ispada da se informacija šalje unazad kroz vreme i utiče na sliku na ploči koja je formirana pre nego što smo odlučili da izbrišemo podatke sa detektora. Wheeler-Feynmanova teorija apsorbera donekle objašnjava ovaj fenomen. Zaključak se nameće da elektron još uvijek nije odlučio kroz koji će otvor da prođe. To je šta će postati. Iako je već prošao kroz otvor i zabeležen je detektorima. To govori da čin prolaska kroz otvore i beleženja na brojačima nije ključan za urušavanje talasne funkcije. To jest, ne obara je taj čin. Bez obzira što detektori zabeleže kroz koji otvor je prošao elektron, to ništa ne uslovljava rezultat ukoliko svest ne observira, to jest ne odabere ishod. Ono što je zabeležio detektor su zapravo potencijalne mogućnosti nečega što se još nije ostvarilo u stvarnom svetu. To jest, nikakav rezultat na detektoru još uvek ne postoji dok ga ne stvorite posmatranjem. Fizičari nisu smeli da prihvate ono što je očigledno, a to je da posljedica u sadašnjosti zapravo stvara uzrok u prošlosti. Postavlja se pitanje, kako sam ja brisanjem tih rezultata
posljedice u sadašnjosti uticao na ishod, uzrok koji se desio u prošlosti. Sviđalo nam se to ili ne, moramo da prihvatimo da brisanjem podataka u sadašnjosti menjamo nešto što se desilo u prošlosti. Ovo je nepobitni dokaz da prošlost nije zacementirana i da se može menjati. Zamislimo da je brojač, odnosno posmatrač, isključen. On dakle ne gleda dok elektron prolazi kroz otvore. Nema informaciju. Međutim, on se iznenada predomisli i pogleda kada je elektron već prošao kroz otvore, ali pre nego što je udario u detektorsku ploču. Šta se desi? Elektron se tog časa pretvori u česticu. E sad, mi zaključujemo materialističkim kauzalitetom od dna ka vrhu. Ako smo tog časa videli da je elektron čestica, logično je da je bio čestica i dok je prolazio kroz otvore, je li tako? Međutim, ispada kao da nas je elektron video da smo ga pogledali i nekako se vratio kroz vreme i prošao kroz otvor kao materijalna čestica, što bismo mi očekivali da nam ne izgleda nenormalno. Foton kao da ima svest. Dok ga gledamo, kao da nam čita misli i razmišlja šta da uradi. I sa svih raspoloživih mesta na kojima se multiplikovao, on se povlači i skoči samo na jedno mesto gde ga uočimo kao svetleću tačkicu na detektorskoj ploči. John Wheeler je verovao da je ovaj eksperiment najbolje objašnjen na primjeru kosmosa. Zamislimo zvezdu koja je emitovala foton ka planeti Zemlji pre nekoliko milijardi godina. Između postoji galaksija. Kao rezultat onoga što je poznato kao gravitaciono sočivo, svetlost će morati da se savije oko galaksije u cilju dostizanja Zemlje, tako da mora da izabere jednu od dve staze, levu ili desnu. Milijardama godina kasnije, ako se neko odluči da postavi detektor za snimanje tog fotona, dobit će interferencijsku sliku. Ali ako neko izabere da pogleda foton koji dolazi iz dalekog svemira, postavljanjem teleskopa na svaku stranu galaksije kako bi utvrdio kojom stranom foton dolazi do Zemlje, video bi da on dolazi samo sa jedne strane. Šta to znači? To znači da činom posmatranja, u sadašnjem trenutku napominjem, utičemo na to kojim pravcem foton dolazi pre nekoliko milijardi godina. Odnosno, kojim pravcem je foton došao pre nekoliko milijardi godina. Ovde je suština. Naš izbor u ovom trenutku, sadašnjosti, utiče na ono što se već dogodilo u prošlosti. Ovo je nepobitni dokaz da se prošlost generiše iz trenutka observacije, a to je sadašnjost. I da ne postoji realna prošlost i nikada nije ni postojala. Postoji samo sećanje na niz proteklih događaja u iluziji linearnog vremena. Stani čas, malo pre si rekao da se prošlost može menjati, a sad kažeš da prošlost ne postoji. Kako se može menjati ako ne postoji? Simpatično mi je što veruješ da je to logično. Odlično pitanje, ali nema kontradikcije. Zamisli ovako. Ti pitaš mene, gde je naš zajednički prijatelj Pera? A ja ti kažem, Pera je na moru. Trenutak kasnije, ja se ispravim i kažem, ne, izvini, Pera je na planini. U prvom času si imao informaciju da je Pera na moru. Ali nakon što sam ti dao novu informaciju da je Pera na planini, Perina prošlost na moru je nestala. Razumeš?
Mi svakog časa menjamo prošlost, ali toga nismo svesni, jer naša svest može istovremeno da fokusira samo jedan položaj, jednu aktualizovanu putanju događaja. Zato ne možemo biti svesni alternativnih, bivših varijanti koje smo napustili. Sećamo se samo onog linearnog toka u kome smo trenutna posljedica. Izbor svesti određuje u kakvom stanju će se materijalna čestica naći. Sistem univerzalne svesti ovako razmišlja. Ako nema podataka kroz koji otvor je elektron prošao, onda nema razloga da nam na kraju ponudi određenu materijalnu strukturu, nego nam ostavlja oblak, maglu potencijalnih mogućnosti. I onda nema konflikta, jer ste izbrisali podatke sa brojača. Da ih niste izbrisali, bila bi i druga situacija. Sistem neće upasti u paradoks. Iako ste ih u jednom trenutku imali, dakle, brojčanik ih je zabeležio, ali ih niste pregledali, jer ste ih izbrisali, to vam je kao da ih niste ni imali. I sistem neometano gradi interferencijsku sliku. I još nešto, interferencijska slika nije otisak, nije trag fotona, nego odraz potencijalnih mogućnosti koje kao da su prošle kroz oba otvora. Ta slika potencijalnih mogućnosti je u stvari potencijalno moguća budućnost. Očito u kvantnom svetu dolazi do nečeg čudesnog, jer se jedna kvantna čestica ne nalazi samo u dva različita kvantna stanja, nego u beskonačno mnogo različitih stanja, to su takozvane superpozicije. Kao što vidite, sve je vrlo jednostavno. Da zaključimo, mi zapravo nikada ne vidimo samo putovanje čestice dok je u obliku talasa. Mi vidimo samo kada dođe na cilj da je tamo zatečen kao talas. To je ono, vidimo ga na vrhu kao pilota. Ali mi ne vidimo njegov put kao talasa. Dakle, ne može se govoriti o putanji kretanja ili trajektoriji kvantne čestice u euklidovskom prostoru, kao što se u njutonskoj klasičnoj mehanici to čini kada se opisuje kretanje tela. Nadam se da vam je jasno da je ovo dokaz da ne postoji objektivna stvarnost. To je pravi razlog zašto je naučnicima tako teško da shvate implikacije ogleda, jer se negira deterministička objektivna stvarnost. Ovo je neoborivi dokaz koji nije u sferi subjektivnog ili iracionalnog verovanja. Ili da kažem u stilu Nilsa Bora, ako ne mislite da je ovo dokaz tome, onda niste shvatili eksperiment. A da li mi na početku iz lasera, pre nego što dođe do proreza, ispaljujemo fotone? Oni su onako malecki, toliko sićušni da ne možemo da ih vidimo. Sjajno pitanje. Mi ne možemo da vidimo foton kao česticu. To je naša pretpostavka koju izgrađujemo reverzno na osnovu onoga što dobijemo kao rezultat. Mi ne vidimo elektron koji je izašao iz lasera. Jer kada bi se to desilo, onda je sve ostalo njutonovska fizika. Prošlost se zaista menja. Posle ovih predavanja će biti jasno i kako. Ali ne možemo imati sećanje na prethodnu prošlost. Samo bledi osjećaj. Ovaj eksperiment je dokazao da nije istinito verovanje da ono što šaljemo kroz otvore uzrokuje određeni rezultat koji dobijamo. Tako veruju oni koji smatraju da živimo u objektivnom svetu. Taj koncept sveta i razmišljanja je čvrsto ugrađen u kulturu naše civilizacije, zato imamo problem. Istina je potpuno drugačija. Nešto ne postoji, to jest nije se ostvarilo u našem svetu stvarnosti, dok nemamo informaciju o tome. Mi živimo u stvarnosti potencijalnih mogućnosti, uslovljene stepenom verovatnoće. Ako nekome od vas nije najjasnije šta se dešava, pokušat ću primjerom da demonstriram.
Onima kojima se čini da objektivna fizička stvarnost korespondira sa našim iskustvom, predlažem jedan misaoni eksperiment. Zamislimo zgradu koja ima jedan lift koji vozi samo od prizemlja do vrha zgrade. Ispred vrata tog lifta na prizemlju i na posljednjem spratu stoje dve kamere. Jedna koja snima ko ulazi na prizemlju i druga koja na posljednjem spratu snima ko izlazi iz lifta. U tu zgradu tokom mjesec dana koliko traje eksperiment ulaze ljudi svako jutro od 8 sati. Kamere snimaju svako jutro samo prvu osobu u 8:00. Ona snima 1 minut i čim uđe prva osoba ona se isključi. Donja kamera snimi ko prvi uđe, a kamera na posljednjem spratu snimi tog prvog koji izađe iz lifta toga dana. I svaki snimak za svaki dan snima se na odvojenu memorijsku karticu, obeleženu datumom i čuva se u dokumentaciji. I tako kamere su snimale 31 dan, snimke niko nije pregledao. Sve kartice su sakupljene i podeljene u dve kutije od po 31 kartice. Jedna grupa su snimci sa gornje kamere, a druga su kartice kamere sa prizemlje. Obe kutije su stavljene u odvojene fioke. Onda smo odlučili da nasumice uzmemo dve kartice od jednog istog jutra. Pogledali smo snimak sa donje kamere. Vidjeli smo nekog čoveka kako ulazi u lift. Šta mislite, šta su vidjeli na snimku gornje kamere? Pa naravno, tog istog čoveka kako izlazi iz lifta. Logično bi se desilo i da su najpre pogledali gornju kameru, pa bi na donjoj naravno vidjeli tog istog čoveka kako ulazi u lift. Sada smo tih preostalih 30 kartica gornje kamere i 30 donje izvadili iz kutija i izmešali ih. Lako ćemo znati ko je čiji par jer su datumi obeleženi na karticama. Nakon što smo ih promešali, podelili smo ih u dve grupe. Nasumice smo odabrali 15 dana, to jest 15 parova i stavili ih u dve kutije. Jedna kutija je sadržavala kartice sa gornje kamere, druga sa donje, sa prizemlja. Dakle, tih istih 15 dana smo podelili u dve kutije. Snimke sa gornje i snimke sa donje kamere. Onih preostalih 15 parova smo također odvojili kao na početku na gornju i donju grupu kartica i vratili ih u fioke. Znači, pred nama su sada dve kutije kartica proizvoljno odabranih datuma, parnih i neparnih dana u mjesecu. Onda smo pregledali snimke sa svih tih 15 kartica, 15 dana, ali samo iz kutije gdje su bili snimci sa donje kamere, sa prizemlja. I vidjeli smo da je svakoga dana u 8 sati ušla neka osoba. Kada smo to uporedili sa snimcima sa gornje kamere, sve se savršeno uklapalo. Jer smo te iste ljude, tih istih dana, vidjeli i na snimcima gornje kamere kako izlazi iz lifta. Međutim, sada smo otišli po onih drugih 15 dana koji su nam ostali u fiokama. Ali smo uzeli samo kartice sa snimcima donje kamere, sa prizemlja. I totalno ih uništili. A da ih nismo pregledali. Vrlo je bitno. Da ih nismo pregledali pre nego što smo ih uništili. Onda smo odlučili da pregledamo preostalih 15 kartica sa snimcima ko izlazi iz lifta na posljednjem spratu. Podsjećam, tih 15 dana su nasumično odabrana jer smo prvih 15 također nasumično izvukli. Ok? I šta mislite? Šta je gornja kamera zabeležila? Na snimcima se vidjelo da je svakoga dana kamera zabeležila prazan lift. Nije nemoguće da baš tih dana niko nije ušao u lift prvog minuta u 8 sati. Postoji mogućnost da se zaista to desilo. Mada je čudno, jer u prvih 15 nasumično odabranih dana uvek je bio snimljen neki čovek. Ali baš uvek. Ali opet, podvlačim, složit ćete se, malo je neobično, jer ispada da baš tih preostalih 15 dana nikog nije bilo baš u prvom tome minutu u 8 sati. Naš razum je prinuđen da izvede zaključak. Dogodilo se nešto što je gotovo neverovatno, to jest jako mala mogućnost verovatnoće. To bismo nazvali čudom.
Ipak činit će se da je jedna stvar sigurna. Da je kamera na prizemlju zabeležila kako niko nije ušao u zgradu u 8 sati u tih 15 dana. Tako. Verovali bismo da bi to moralo da ispadne tako. Da su sačuvane kartice. Jer nas na to primorava kauzalitet od dna ka vrhu. Ako gore niko nije izašao, pa znači da ni dole niko nije ni ušao u lift, tako? Znači, mi ne sumnjamo da je to moralo biti tako. Iako nemamo nikakav podatak, odnosno dokaz o tome. Ovo je samo logična pretpostavka. Nećemo valjda verovati da su ljudi ušli u lift pa nestali u liftu tokom puta do vrha. Ali i to je samo pretpostavka. E sad, zamislimo drugu situaciju u vezi sa ovih posljednjih 15 dana. Da je neki špijun ušao i tajno, da ga niko ne vidi, pregledao snimke. Šta bi se desilo kada bismo eksperiment nastavili, ne znajući da je on pregledao snimke? Mislite li da bi se pojavilo da na svih 15 dana baš niko nije ušao u 8 sati u lift? Ne. Odgovor je, videli bismo neke ljude. Možda bi se našao neki dan kada niko nije prošao. Ali ako smo u prvoj grupi nasumično odabranih 15 dana videli da baš svakog dana neko uđe, teško da bi se to desilo. Ali u redu, to bi bila, da kažemo, retkost. Idemo dalje. Treća situacija. Zamislimo da je taj špijun uspeo da neprimetno pregleda sve snimke i izađe iz zgrade preobučen i neprimećen. Međutim, na ulici ga udari auto i on pogine. Mi dolazimo ne znajući da je neko provalio i pregledao snimke. Šta mislite? Šta ćemo vidjeti na snimcima? Reći ću vam. Naći ćemo ponovo da niko nije izašao iz lifta tih 15 dana. I na kraju zamislite četvrtu situaciju. Da je špijun sve snimke sa tih kartica presnimio na CD. I taj kompakt disk poneo sa sobom. Napolju on ponovo naleće na automobil i gine. Ali kompakt disk u torbi ostaje neoštećen. Mi dolazimo sutra, ne znajući šta se desilo. I šta mislite? Šta bismo vidjeli na snimcima? Neću vam dati odgovor. Ako imate ideju, napišite u komentarima.